Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basyairina gishawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajam munira. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu ala Allah i'tasamtu billah fawwadtu amri ilallah masya Allah la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuna hubbaka ya rabbal alamin. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hasibitum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Shadaqallahul aliyul azim. Di awal pertemuan sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya ayah umat parjolo kita membacaun Ummul Quran surah Al-Fatihah. Naita alamat konturuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu para sahabat, songonidot keluargana, para imam-imam, para aulia, para ulama, syuhada dan para solehin. Soling berkah insyaallah di pertemuan tahun. Wararna pentong Fatihah pembuka. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lillahi billahi minallahi wa ridha illa ila hadratin nabil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa likafatil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was sholihin wa lil awliya'i wal ulama'il amilin wali masyayikhina fid din minal mufassirin wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wa sadatis syufiyyin al muhaqqiqin al muwahhidin wali masyayikhina jami'an, khususan li syekhina Syekh al-kiram Syekh Mustafa Hussein wa Syekh Abdul Alim Khatib wa Syekh Abdullah Mustafa wa ummina Hajjah Habibah wa ummina Hajjah Maryam wa ummina Hajjah Zahra Hanum summa ila usulihim wa furu'ihim wa silsilatihim wa ahlihim. Annallahal karim yatawasyahum birrahmah wal maghfirah wa yuhyina la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga melalui bacaan Al-Fatihah diterima Allah dengan penerimaan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Na parjolo situtung ada lupa kita memanjatkan syukur alhamdulillah. Tuhadratna Allah subhanahu wa ta'ala. Ma ipasuon Allah ita on ma di majelis taklim na marbahagiaon. Dohok takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Marsuai tamulak hadir ita dalam keadaan sehat walafiat. Sehat do mae? Alhamdulillah bi'aunillah. May tolong Allah ita ayah kuma. Merbuka hati tenta, merbuka pikiran ta untuk mengikuti kebaikan. Merbuka ruang ta untuk mengikuti pengajian. Syukur alhamdulillah. Ita buktion ayah umat bahasa ita hamba-hamba na bersyukur. Allahumma ja'alna saburo. Karena dong dia di doa nasuni. Wa ja'alna syakura. Waja'alna fi 'ainina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadion ma amilang alak na sobar. Sobar daw umak na mangajion. Ma 13 tahun ko na mangikuti pangajian on. Marbolas tahun masih bahagian. Inda piga de penazolo pangal alak na hadir, ang mang aktif maho. Jam 9 mengaji, tongahon ng mayson maho. Audor diudok tudaga, nak ulang senatar lambat kamu. Tentong ayah marulang, namo mo dia mang pala marulang ko, targan sugot manyugot, targan sumarsyop manyugot, painte motor maho. Aturan nga terlambat. Saya ini sejak malam ya, sejak tadi malam, saya udah siapin. Dia diurai ikat pinggangku, dia diurai jasku, dia diurai bajungku, dia diurai lobengku, dia diurai soloku. Pokoknya sunni do maulala mamikirkan kamu ningku. On pay nang sunni do maulala mga raon kamu. Job ruang ku magidadamu on manita syukurkan tu hadirannya Allah. Tu hadirannya Allah subhanahu wa ta'ala. Marbuka ruang ta umak membayan na dengan. Mudah-mudahan itu tu Allah ruang tangon membayan na jahat. Arana adong alaki buka kon Allah tu siya kebaikan, marbuka busi kejahatan. Salat jalan terus, tapi manggunjing, mangupat, manggibah jalan terus. Bahang indah na tanggung, paten ni sorang na tanggung, marsuan na mapurkis na mate. Tangis dumadaganak ang gujat ikaluar ko niya suara emasi. Hindi natanggung, martangisan daganak, ara na ngay pasusuuma na. Benido paso tangis. Tapi nyolong juga jalan terus. Mangkarimuti jalan terus. Mamitnah jalan terus. On mada ayah uma ison tarida mondabo berarti nasoborkah ilmu na dapot mi. Berarti belum berterima ibadah yang kita laksanakan. Berarti haji dan umrah puluhan kali. Na bontar bajunya, bontar serobenia, bontar lobenia, roknia, sipatunia, solobnia, bontar. Teleng lom-lom hati-hati nia. Betul doh. Tentong tanah na dona suci. Orangnya belum tentu suci. Tanahnya yang suci, jangan salah. Orangnya belum tentu suci. Jadi on madaneta syukurkan tu hadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Rab sehat, ita alhamdulillah. Rab butong bedo nang kinarab punaro itu son. Oh lo, martambu-tambu do maning roangku. Aw bayan nagit mangaji. Niat ko ninang balanjo mar ibadah. So tahanaw naron bayaman ang yon kaji. So bisa aw ya Allah mengikuti pengajian ulang, bayagit tarpodo mau. Arana banyak makan, banyak tidur. Jadi isi na parpodom na partando maso ni. Ligi man samping ni. Oh berarti na bete ka na ng buruan mangan. Ningra mo maso ni. Sadu podod ita don ayah-ayahon ayah on mada mustami'an wal mustami'at. Salawat berikut salam kita persembahkan, kita hadiahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaatna selalu mengiringi kita siang dunia terus tu akhirat.
Ahama pesan ni Nabinta tu Anas bin Malik Umar 10 tahun yang mengabdi berkhidmat di bakasnya Rasulullah. Ya Anas, jangan lupa bersolawat. Jangan lupa banyak-banyaklah solat agar malaikat kenal sama kamu. Jadi bahat-bahat kita bersolawat suitandai malaikat kita umat. Isampeon malaikat medabo, "Hei Muhammad, umatmu songonon-songonon tuh tangis boboto ayah umat Nabinta. On alhamdulillah ma bulan saarira sadaaha marwang konsul hijjah teh mah. Alhamdulillah bagina adong rajokina alai madung malaksanaon ibadah haji ba ieu di Makkah sonari ataukah di Madinah atau kina inang ita naget mangalaksanaon ibadah kurban busai maita di kampungon. Malaksanaon maruntung alhamdulillah alak na malaksanaon ibadah haji dapat panggilan sian Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi panggilannya Nabi Allah Ibrahim. Bagi alak-alak nasu sampai di pintu tanah suci, mudah-mudahan dititipkan Allah rajokina luas. Bisa tokinai langsung ayah umat turawudoh. Jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangis dari babuto umat di sini. Tangis. Ningot perjuangan ni Nabintai. Hebat na penderitaan Rasulullah. Memperjuangkan kalimat La ilaha illallah. Ben hebat na ayah umat Nabinta. Bope umat dicaci maki, dihina, ditindas, ditipu, dibodoh-bodohi, dipitnah. Indah dong ruani Nabinta membalos. On mada umat na perlu ita contoh. Tidak ada kesempatan kita untuk membenci orang yang membenci kita. Karena kita sibuk mencintai orang yang mencintai kita. Betul doinam? Ulang adong ruan takit mandendam. Ulang adong ruan takit membalos najat. So dia peben kalak sobar ko. On ma uyan nai tantangan nai. Ibain setan, iblis, laknatullah. Oh, nikmat na godang don kita. Don, nikmat na godang. Ang inda sugari dong iblis inang, inda dong setan na mangganggu, inda dong jin na manggurgoti ita. Nalempang sayo, inda jat natagi na marjuangon. Sarupurot na marbal, de icipak kuaya, lidang, dopeng, domatugoli. Tentongan ay si Kiperna. Tagi din na munangi. Iyalo anak ni ba? Kalah jadi abu menang jadi arang. Mo nang peho ayah, iyalo anak mo. Uto niya dentong, naibuto niya do daga anak. Kalah peho, tentong naibuto niya do natobang yan, naburo madabayoy. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Jadi on ma umak perjuangan nai. On ma lika-liku kehidupan on. Banyak onak dan duri yang menghadang di kiri kanan jalan. On ma umak tantangan dihita. So tagi mada umak tongkin nai na berjuangi. So tagi mada na monangi. Iyalo hoda bo alak na bodo, mo nang peho nga na bangga hoy na monangi. Bangga dohoy. Songonintong nga haminin kalak. Tiang go beteng laun mi pintar. Leng lalu hojo. Ama nang go yanak buroy nga taraloy. Lingan nanda ipardongan ning kalak. Arana beteng laun muling lalu ho. Pintar alak ling taralo ho. Jadi on mak sholawat dan salam. Ihari akon turuh ni Rasulul. Maulaya sholli wa sallim. Daiman abada. Ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limukutahimi. Dosa-dosa manusia ada ganjar dan siksa. Dosa anak durhaka Allah balas di dunia. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Rasa cinta entah Rasulullah ayah umat. Meros-ros hati-hati ayah umat. Teringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di pertemuan Allah kita sandikan. Kita cintai Nabinta. Dan bertahan cinta taimun dunia untuk terus akhirat. Dan na paling perlu na iakui Nabinta tokinay na umat niya ita. Amin ya rabbal alamin. Nawhormati onma selaku aman tamudirul ma'had, pimpinan pondok pesantren Mustafawiyah na ita cintayon. Soni juo dohot keluargana ison umat idison
selaku ketua di pengajian ta nah senantiasa aktif mengimami ita mengobankon ita on di majelis taklim na marbahagiawan. So ni jual tu ayah-ayah nami, umat-umat nami sasudena, tokoh-tokoh masyarakat, para guru-guru, para ustadz, para kiai, ita masudena hadir, kaum bapak, kaum ibu, mustami'in wal mustami'at, na dimulyohon ya Allah subhanahu wa ta'ala. On pe umat mangaji maita. Mangaji matele umat sunang nuramu yun na mangaji yun. Unang marsak do perwamu. Ela arsak ni ruamu. Mago susah ni pikiran, lupa utang. Ang ujar dusun timo marsun dong. Oi baya eda, dompak marsyo ita. Mangi cek mamang kubari. Ustad na ibu sedo na yobaran ni. Oh lo. Ustad na ibu sedo. Ada buang guayahon na makasar-kasar tu do lalapan dokon. Nah, ni aminon. Ada buang ayahon na malambok tu do lala. Boleh silakan. Tentong dukuk sugari baya ati auson ulang awabari. Pala nangit yobari mo naron mila aujolong non. Boh. Ada seorang ustad kayak gitu. Allah, lama kali pun ustad itu ceramah, udah kasih aja amplopnya. Kelamaan itu mau tu deh, bobong gal tu sia tujuh loy butuh ya. Kalau soal duit mah gampang nih ya. Iya yang katia ya leya lo benia, epeng do masude. Ibu ka ica karya jasnia epeng do masude. Anggo ucakar penga dong ulala ha. Epeng do masude nangkon marsa ka munggo soal epeng. Go kison epeng nih ya. Bu tentong kekasih ini Allah do. Te ondo solang roita mangaji tison porroa menjadi kekasihnya Allah. Kanondo? Naunok mabayan ang mga yun nga dapat ilmu. Ingat pesan sa dinaadi. Allah la tanalul ilma illa bisibtah. Kamu tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 macam. Angkon na onong mojom daw niya umak so dapat ilmu. Yang pertama, ahama ayah umak. Ahana pertama, zakain. Ada tini saka, cerdas. Anggo na bodo walak na lojah guru iman orang na indah na masuk. O lama anggo bodo masih bisa diajari topek buset tolol. Ibu tu ya do na palpalo niya manjalai suri iya. Inga bodo korar ni do tolol. Na surong tunggu bung dia git marcike iya. Angko na saka cerdas otaknya, cer otaknya ayah umat. Makanya dulu orang Belanda, orang Indonesia dilarang makan ikan. Ningkalai. Kita na patuh-patuh, nggak dong benagiot gulain. Ada rupa umak, palaipangan umak gulain, tinggi protein, nak macerdas otak niba. Maka nadak dakanak nadigisan ilehen gulain, yan ang aruting bolut, palanga malulaw, libas kon bolut itu bitis na eh. Balong, insya Allah mo dilaw dan naki. Nadigisan on gulain, jadi on ma itatong na patuh-patuh, angkon na saka cerdas alakna. Yajar kon nabi madana jolo ya umat tu sadabayo na margorar Imron bin Husain. Malah porwamu pintar, porwamu ligat otakmu, porwamu cerdas ko. Amalkan kalimat ini. Allahumma alhimni rusydi wa aizni min syarri nafsi. Kunjung dia amalkan kamu umah? Pun mapake. Allahumma alhimni rusydi wa aizni min syarri nafsi. Ya Allah, ya Tuhanku, ilhamkan matwau kecerdasan ya Allah. Ilhamkan matwau kepintaran ya Allah. Wa aizni min syarri nafsi. Lindungi mau ya Allah ngon kejahatan ni nafsumku sendiri. Itu akun tidak umah. Cuman ulang lupa sun naudok na lewatian totop adong kata minta to. Kata minta tolong, tolong ya Allah. Titipkan matwau ilmu ilang ya Allah. Tolong ya Allah, bisuk-bisuk malangabayan anak ya Allah. Tolong ya Allah, tanggung jawab malangalak lain kitwa ya Allah. Tolong ya Allah, patuh malangabayan dada burung kitwa. Tolong ya Allah, ringgas may lang pala usuru. Tolong ya Allah, rami lang sugari ya Allah mamasu pakaianku. Anong sadyo kata minta tolong? Karena kalau tidak ada kata minta tolong, berarti kita nyuruh-nyuruh Allah. Nyuruh Allah. Tolong ya Allah, bahan maluas rezekinku. Ya Allah, bahan mabisuk anakku. Ya Allah, bahan mamunang anakki. Ya Allah, bahan masunon. Nabahat pangidwanta. Makanya ikut sertakan kata minta to. Allahumma alhimni rusydi. Maluduh alhimni tertulis ko dalam kutih.
Rusydi, ro shin gede. Pakai titik tolu. Rusydi. Wa'aizni min syarri nafsi. Lindungi ma'aungan kejahatan diriku sendiri. Ampun ramadak matok cer otak ta. Ramadigan. Apalagi sun kita bayar tobang-tobang 10 noli 15 noli tolong turang pun. Sun jale aha manguat tu dia. Tentong madung tobang. Indah be. Sa na dangol do na tobang unti. Ima sungaroro ni nadak-dakan na kimardungan do kita na tobang-tobangon. Awan tay kecek penyakit maya ini galay. Mau jadung tobang kecek penyakit teman tom. Allahumma alhimni rusydi wa aizni min syarri nafsi. On mana pertama, adong ninga zakain. Napaduana wahirsin rakus ibatu ilmu. Adong pengajian habis subuh ikuti. Ada pengajian habis lohor hadiri. Ada pengajian hari Rabu hadir ko. Ada hari Akad, ada hari Senayan, hari Selasa. Ba'da maghrib, ba'da isya. Ikuti. Rakus kita ayah umat nama nuntuton. Rakus. Ide saja orang pengajian. Onda bumanong buadong pengajian dia muan ngana hadir ko. Tiang gotuson iko jarkon ko. Pinamat bayamar motor. Ulang songon itu mak. Ada di pengajian ditaan. Hadir dua mo. Ihadiran do rakus do iba. Indah sompat manyogot. Harian, indah sompat harian potang, indah sompat potang borngin. Ibakas pe umak palangan nyaman ilalaho. Paiday da bakas mika marmi ruwarnay da purnay. Robah jolo posisi nay. Sa unang naon tataring ngonudu po naman ngonon. Banjolo po naman ngonudu tataring angkat tuson. Tradisyon ni di bakas pe. Asal iruang naonan milas. Asal ketu kamar na iyan manyak. Asal ketu na aduan gumatal. Tradisyon ibakas. Adungan tong hawa jahat di si robah jolo posisi nai. Sa unang na alak lai di luar, ho di kamar. Ho jolo di luar alak lai mitu kamar. Sa unang na alak lai dapuran, hoy bilik. Bahan jolo ada bului alak lai bilik. Oke tu dapuran. Irobah. Lojah ayah umak matai kadang-kadang bosan kadang-kadang. On masuk ibain na boyson pe pangajian margonti-gonti guru na. So ulang de baya bausan kamu. Iro sa betul naon, sa rupudot parjagal don guru-guruon. Ipasaran pinasong ni de. Ado pele bulung gadung na, apa tadong nakit maduda bulung gadung. Ang na surong na marhajar suita tutup jagalon ni ay ke iya. Robusin na padon ado pele nang robong jarang don adong robong buluso ma. Ako dong na surong na marhajar ita tutup majagalon. Na marsidok dokonon na don. Anjing menggong kepilah berlalu. Ado artinya nan kayo kue mencari, nan dia rajin baraja. Di sinan limau di kuba, di siko asam taraso, ning alak minang. So dia maksud na unaya, alak na kayo ipeben gogonia do marusahoy. Alak na pintari peringgas niya di marisia jari. Jadi sotok cer otak niba ligat otak niba. Ulang ko mari pilih-pilih. Idi adong pajian ikuti. Idi adong pajian ikuti. Bo pinadaganak inang gurunay para nakon mudo, babere mudo, anggi ipar mudo, abang ipar mudo. Nawadanak do pentong ima guruna ulang do kon sungni. So nari umak mama pilih-pilih maalak do ustad. Ang sugari ke ustad nay motornya anak rana buruk heran alak di kampung. Ima guruna. Mula marpajero na ron, maya motornya marmiyak, markilap nang goinang. Nagabus pinay do kon niya itanyan doan. Teka naman jalay kaji be, manjalay tagi do ma. Tagi dari ayah naonan, ungaw tagi yani. Tagi dari ayah naonan, tagi dari bunyan, tema pohon tu. Naibahas minun sudah. Jadi yang kedua apa? Hirsin. Nah pertama, zakain ning sadinali, angkun cerdas otakna. Imado di sekolah-sekolah da boy nang itarapon KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Doing dramatic prestation. Yang kompeten. Maraduligat sonari, arana alak luar inang ligat-ligat. Ita laki Indonesia inang leng bodoh-bodoh. Kayo do ita, ya alak do mamampaat na. Betul? Kayo marlomang-lomang seri yang kadkalay ngun dia ngun irian. Ligi isibo ngun batang toru. Mas meaning dia do ayah huma. Kita tidak bisa menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Dangol deh. Indah bisa iba menguasai di bakas niba. Alak do marsarwa-sarwa. Alak do marsarwa-sarwa. Maka na angkon pintar-pintar do itaw ma. Angkon ligat do otak ta. Rakus ita na marsya jaron. Rakus cepat-cepat kamu rotuson. Tos do ramu palang hadir ko. Ro tararunarun.
Rotararong-aron na arana baya Allah baya isin ang gindurunta ayah nawan makarol uy baya aku sugari hadir na jo pani bayar ako pay kaida. Nasuni. Biar ko nabalik do pala hadir dito sonroy lalahos on nang harun. Nauzubi ulang niyan so ni sugari teo ma. Jadi na pertama saka inah ng kinartini sakain cerdas napadua na adepe hirisin napatulunay nang ningisay dinaali istibar sobar ko na marsya jaron bope inda taroban kon ko inda taramal kon ko sobar ko na manuntuton sobar kita na marsya jaron andai na meninggal itaison mati dalam penuntutan jihad fisabilillah karena kita mencari yang benar andainya kita mati di tengah jalan kita sudah menuju yang benar insya Allah kita akan diselamatkan Allah selamat meninang arana sobar doh Allah bayangan adong bayapan daputan kuso barko inang. Ibnu Hajar inang 40 tahun menuntut ilmu. 29 tahun enggak ada pendapatan apa-apa. Ngadong dapat ya apa? Mantak mau bayangan jauh. Ngadong ulala na dapat tahu. Ibolusya mainang batangaik. Iya itong ya maaik manetek. Tek. Iya itong ya sampai 29. Indah dong. Pau 40 na olbung mabatui inang. Na pirma baya batuon aik do baya na mada butu sileng membekas do baya abo pena sangat pir batuon berarti au pesa tahun nai upagono mau 40 tahun na menuntut ilmu so baru mungkin dapat ilmu insyaallah ipagono pia uma 40 tahun baru jadi ulama besar nah so mani da boso bar doita sun dia pe ibain guru nai so bar ko igusar-gusari iya isonggak-songgak iya so bar ko ben na pade songgakon doi sobar daw minang. On manang kinapatuloy na istibar. Napaupat na adope wabulgoh. Ahade adong balanja. Itawon kon koy nang marutang-utang sodong ongkos murongon malintang tupurbaon. Itawon kon ko marutang-utang an sodong ongkos mo bayamon simpang gambir rotu Mustafa Yahud. Arana tope di hari Rabu porwa mo mangikuti pengajian. Ngada bo na bahat-bahat sajo manombo narado manombo tope nga adong. Teo ma manginjam. Rado ho manginjam ko na sudong ongkos mo. Igadis ko mabayar rimbang mo. Igadis ko mabayar sudah na dong mo. Diar na bulunggadong na angkong bayom. Sanga sundia so palagod epeng na sudong baya ongkos to. Dia tong Allah dan ayah uma. So barko rodon ganjaran yon sangan digan. Baya ongkos ko sajo baya saon ulang ko maritong etong. Ang kumaretong dito to Allah. Allah pe maretong dia inang. Inda to la maritong etong ita. So barkon. Sun dia pinatarjadi. So barko. Bope nga malaluho do pe mga malkon na sobarkon apil baca-baca jojot sikirkon wiridkon zukain wahirsin wastibarin wabulgotin ahaningan ang kinapopan na adong balanjo napalimana wa irsyadu ustaz adong petunjuk ni guru imantong sumar guru ita so itunjukkan kita ituntunya maita so maloy ita mambayan na denggan arana uma kadang-kadang ita laksanaon kebaikan teraso kipe bayaleng susah rade ni ramo sumbayang daw ya Allah ya Tuhanku puaso daw ya Allah ubaca do Al-Quran ya Allah eleng na sulit ulala baya na manguluon ulang ko susah ayah uma najolo na inang Sayyidina Ali sumbayang maya di musojid kupa di saat sumbayang Sayyidina Ali ipasahat ya mabaya bugol niya on antara kudo dohot keledai so ni mapanggodang ni bugolon ititipkon Sayyidina Ali mainang bugol niya untuk sada bayo tolong jolo jago kudong kon niya masori di tanah tolong jolo jago bugol kon so itaida uma na ituntun niya Allah do. Taon-taon niya do sudah bagian tak. Jadi ning bayoy sumbayang mada ayah uma Sayyidina Ali di musojid kupah. Adong. Na sumbayangan inang Sayyidina Ali. Yan tong nahusuk sumbayang. So dia lang jabat husuk ni Sayyidina Ali. Panah inanggok di badan ni Sayyidina Ali. Panah itarik kalay inda tahanya ancit na mangarar do mabin ancit na. So dia do maya Amirul Mukminin paintiamu jolo sumbayang ngau. Di sewaktu sumbayang mau naron cabut kamu nih ya. Sumbayang mainang Sayyidina Ali karramallahu wajah. Icabut kalai sudah anak panah na menempel na lokot di badannya. Indai butuh ya inang. Pala sumbayang
May dia nangkin anak panahi may dia. Tinangkin may dia nangkin tombak. Tombaki may dia panahi, anak panahi. Tinangkin madung amiela sudaya Amirul Mukminin. Andi kaniela amu dumpak sumbayang ko ya Amirul Mukminin. Inday rasoy iya. Hoy rasoy ho day nang rongit rotusi. Lanok manjarar, porkis, manggapakapay iya si irasoando. Allah, itaukur masoni umak sumbayang tay. Itaukur ma, anggo ya icabut anak panah, inday betul-betul ya. Bayangkan betapa khusyuknya Sayyidina Ali. Madaboy nang bungkulan ni Musojid. Abdullah bin Azubairi inang inday betul ya, inang iyanay bagasan. Inday betul ya, madabu, palapon na inang. Madabu luting na, inday betul ya. Padahal ibagasan niya. Nahusuk maday tayo mah. Ang boy babaya umpas takbir. Kejadian 20 tahun na lewat penimot. O lumanggo kejadian natuari. Naipangan, naiinom, nanida, naijama. Ro mulak sude. Sude sungoni. Karena semua anggota badan alat rekam. Apa yang kita rekam diputarkan iblis waktu sholat. Ini dia boy nang imasuyo. Alak-alak partasub. Indah bahat-bahat kali margaul. Sulang mabahat tuna tarrekamia. Bahat alay uslah, sulang mabahat tumar sudut alak. Di pintu niya ada tulisan, syukran ala man la a'rif. Terima kasih kepada orang yang tidak aku kenal. Karena aku tidak mengenalmu. Tidak ada hubungan antara aku denganmu. Anggoy tantong tunay tandaan di mar. Terima kasih mada kiriman nai. Terima kasih mada baju nai tabusan mi. Terima kasih mada denggan nirwami. Benday tandaan di. Anggo alak-alak na donok tu alo hisunido. Indah bahat margaul. Arana na jolo inang rutaw noon manamargorar. Latifatur Rabbaniyah. Agwar na di. Yang dia ingat cuman Allah. Yang dia tahu cuman Allah. Yang dia kenal cuma Allah. Nggak ada ingatannya sama yang lain. Nggak ada kenangannya sama yang lain. Indah dong na perlu di selain Allah. Isambungkon mainang ruh latifatur Rabbaniyahon on matu jasmanion. Iban may nang sarang naon majasat taon on manaidokon jasmani dungi sambungkon maruhtay inang rupa langan adong dope selain Allah niya. May dayan tong uma jabatan may daya. Harto may daya. Bakas na deges may daya. Kenderaan may daya. Pokok na tergiur maya uma pay dadana. Narara may daya. Nagorsing may daya. Narata may daya. Por maruania lupa maya tu Allah. Lupa maya tugas niya. On madaso disuruh di Islam marsi paingot-ingotan. Paingot na ningot, marsingot-ngotan dinangot. Nasunod itong inang namang ulyon. Paingot alak laymi. Aw da bo ayaw hucok na to bang mabaya. Pinumat lakas sa kalidod ko baya tu purba. Ang gobi na sumalo mga uban karita. Aw mambonceng ko ni mo. Buah man tong salanay. Aw ba pada ada burung ni alak mambonceng alingan ada burung ko. Hulay na sunya ya. Well, nasong ni di. Ima kadang-kadang ada anak pikir menjadi buru ya. Ngarong nadapot ni ngarong na cocok. Aw sa ngasundian na cocok dia ya maning ya. Hindi tong rai. Na cocok di umak maning ya. Aw suni pido ko nanak ko inda sunin tong abang. Giyot ni Ramu do. Ang gwaw tong baya amang na cocok taw umak mo maya ining ko. Kan sung hindi tong inangi. Na cocok tuho de pikir kon. Ulang na cocok tualak. Jadi akhirnya ayah umasungan dia mah rupa na salo si Sayyidina Ali inang sumbayang inday daya bebayoon inday daya bebugol niyay. Astagfirullah matu dia bayabayoy. Inda na amanah lang rupa bayoon upasahat nang kinbaya bugol ku siya kenderaan ku tunggangan ku matu dia lang ayoban bayoy. Ilig iya tu jolo inda dong. Ilia samping musojiti inda dong. Ilia tu balakang inda juo. Akhirnya jalai iya bayo tolong jolo jalai bayoy. Tolong jolo jalai bayoy. Pala na tangan niya de pe idahon ang kini bugol ki paido jolo. Tolong jolo ning Sayyidina Ali. Marangkat mungkin may pasaran mo nang pud nagit manggadis na maya ning Sayyidina Ali. Ijalakan may nang barang na magoon tu pasaran. Ternyata sundian edukon ni Sayyidina Ali. Pas may sirupa bayoy mga riyariyon na. Mga riyariyon na itangkuon. Kanon ma. Riyariyon na. Buro mabayoon utusan ni Sayyidina Ali. Ilen ko dodongan ubayari majo sa dirham. O nga mawa tawar akhir na ilehe niya sa dirham. Rupana di saat na sebelum sumbayang anima dirwan yamon. Pala ijago bayoon naron baya bugol kon ijago iya salamat naron salos yaw sumbayang ulen majolo sa dirham di bayoon ni ruan yakian. On matakdir ni Allah.
Ibayari-bayoy manang kini sa dirham bugol niyaon. Akhirnya iyoban niya mamulak to Sayyidina Ali. Ya Amirul Mukminin, ya Ali, inilah bugol Anda. Mayson mabu alhamdulillah madapot. Pas dunay dukon mi, nay pasaran mayanang kini, mga riyariyon na sayo, untung maubayari sa dirham. Subhanallah, subhanallah, ning Sayyidina Ali. Memang on manatur bid dirhamku. Anggo ijagoya bugol ki, anggo ijagoya tunggangan ki. Ulen may siya sa dirham. Rupa na inday sin kun Allah, dapat ya dirham na halal, angkon dirham na haram do. Bo. So ni matakdirnya Allah Ta'ala. Lo jay tamang bayan na rin ganti nga kadang-kadang na rin ganti ita. Ujian. Bisuk do anak niba, gyot niba. Olo kan? Lapang radyo kina markarejuan sude. Godang-godang gaji na adong bulan-bulanan na. Kanino gyot niba eh? Olo, ulang susah ba ayah na umak na mamikir kon na. Sumbayang ipato ibayan jalan terus. Bay iya na pardu sung ni juan na sunad. Mga inda na tanggung-tanggung, tiop borngin, puasa sunat, Senin Kamis, duhay na tinggal, tahajud aktif, impak sodako, teling burat rasuki, on madah. Kadang-kadang madung perjolo di ilmu ni Allah ayah umah, inda melalui usaha ni talaksano ni aroro ni rajoki di ita. Magoy peng mo 100,000, igon ti 1 juta. Nga, daban tong peng na magoy be. Ibu bapak na dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala. Mapiga ng kininang? Mapiga? 5. Napaunom na ayah uma watuluz zaman. Faktor usia. Faktor waktu. 3 tahun malang ajaban kita na marsya jaron. Ulama-ulamay marpulu-pulu tahun ayah uma. Jadi mau 4 tahun, adong na 5 tahun, adong na 10 tahun. So ngonipe boto inda pedapon ilmu. Sobar. On mana onomon ning Sayyidina Ali. Pala marung tarlaksanon kita na onom mo camon. Insyaallah dapat may el. Gadon tong uma. Tarpake mana onomi? Bunga pe tarpake pinuman majolo sa nga. Zakain, ahadi piadi? Hirsin. Istibarin. Napatulo na. Bulgo, balanja, napapat na. Napalima na ng kiniyaha. Irisyado ustaz, adong tuntunan ni guru. Adong petunjuk ni guru. So dia malay cara na suro tuntunan ni guru. Jod-jod kay ita umak marahadiah. Ihadiahan guru ni ba? Ila syekhi sianu bin sianu. Tebaya ustaz nga boto kurarna. Imaya kampung na boto. Dokon umak kurar ni kampung na. Ila syekh muaramais al-Fatiha. Sampai insyaallah. Ila syekh Batang Toru al-Fatiha. Ila syekh Malintang al-Fatiha. Ila syekh Sulangaling al-Fatiha. So nido umak manghadiah kon na. Ngantung baya binuturar na. O lamang go binuturar na. Kepada Rusiano anak siano. Siano boruni siano. Tentong nga na binoto. Ibu bapak na dirahmati na Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sunjado lang ang suburkah ilmun ta'ayah umak. Kola al-Imamu Ghazali. Pandokon ni Imam Ghazali ayah umak. Pala tandona na dumburkah ilmu na dapot mo yun. Tandona na manfaat ilmu na dapot mi. Mawa ayah uma. Sundian ang kini. Tandona burkah. Ahama ilmu na manfaaton. Yazidu. Bertam. Fi khawfika pillah. Martamba biar tu Allah. Biado umak dung namar siya jaron sa joy tanaro itu sontiop ari rabu. Mabiar do umak membayan dosay. Mabiar do umak ilalaho pala tinggal sumbayang musakali saja peda ulang jabat sadari. Rode ilalaho umak mabiar. Mabiar do baya pala marjudi anak ta. Mabiar do baya pala manangko suamimu. Mabiar do baya tinggal umak sumbayang duhamu. Mabiar do pala na membaca Quran ko umak dalam sabur ini. On tando naman umak alhamdulillah madung marhasil kita ayah umak na marsyajaron. Madung imbas na di kehidupan ta. Arana itun dunia may ta ayah uma. On mapandokon ni Sayyidina Ali. Martamba biar ni bayoy. Martamba rasa takut ni anak buruy. Tuhadirat na Allah Subhanahu wa ta'ala. Malang maho umakgit mangupat. Sulaha maramu umakgit mangkubari. Pala adong idaho jamaah parlagud-lagutan na mangupat do si padaw inang. Pala adong idaho si alak na mambayin do sa do. Nangkot si binoto sang kajadian. Ahalangan na mangwa. Isa do na mangwa. Hindi perlu binoto. Tandang naron ulat ni Mang Kubari, tandang naron ulat ni Mangupat. Adong rasa takut ayah umak. Inda selululuwa sa beta. Inda sarwani babe umak git mambayin maksiaton. So
Ara nama dong ro perisai, mangadong ilmu tersimpan di ati-ation. Ilarangnya ibu tungay banay karejomi. Ibu tunga na tolay. Hubutungan na banay na silog duhorob kui. Ro tong turuan tao sa butul naon. Kan ro de. Ken mambayan na renggan ita ken mambayan na jat ita na kontak do tuy taon sa nasun dia. Imasudo kon inda na dong na bisa mamikir kon ita selain ita sendiri. On madamaradu ayah dohot sidang pengajian na dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala. Martamba ng kinaha yazidu fi khaufika fillah. Martamba maning Imam Ghazali rasa takut ni batu Allah taala. Inda dong natola ibiarkon selain Allah. Ulang kumabiari nang nasumangan. Ulang kumabiari inang palay pasikolahu anak mi. Inda bayatar balanjoyawi. Ulang dokon sungani. Allah do mambalanjoyi. Surah kun tu Allah. Surah kun tu nampunasay. Ang gumalay taman nyurah kon na tu nampunasay. On mauma na idokon tawakal. Tawakalin tong adong natawakal tu hartu adi. Adong natawakal tu kesehatan. Adong natawakal tu jabatan. Adong natawakal tu makhluk. Adong natawakal tu Allah. So dia penaro kayo jadi miskin jadi. Sonang jadi susah jadi. Lapang jadi, sompit jadi. Allah do sude mangaturun. Isi de mangatur na. Bu nida mo don inang. Bu pedengkan sum narong nang kinan de. Na jolo adong sa rombongan manusia ayah mangkail kalay. Mana ba hadapod gulain? Nga na sumbayang ba? Adong bu si isang pingnay na tutup sumbayang na. Nya 5 waktu sa dari sa bongin, mangkail kalay sa daping adong daputan. Nahebat may tabaya na mangkailon. Balik alay nga naraalay sumbayang, ligi mabuha, gok na dapot kalay, tongkol isiya dong, dencis na, teter sude, ikan kakap, buncilak. Gok dapot kalay, nga na sumbayangon. Ahir na ayah alay na sumbayangon heran kalay. Matuluari tulubong inaalay na mamansingon na mangkailan, inda dong dapot sa ekor pengadong. Inda dong. Sudah baya sungon na hebaton. Adong rupa bayo itimbung ko niya mutiara tutong alautan. Imbung ko niya mutiara. Arana da putia na jolo mutiara raon di saat maksiat ya. Inda pade dia won niya. Arana di saat maksiat daw na jolo da putawon. Utimbung kon malinganan. Indang kan naujak galay be. Indang kan naugat-buat be. Sampai sa umur hidupku. Imbung ko niya. Akhir na ayah sungon dia mah. Roma bisikan ni setan. Roma iblis. Sasakali da boy tinggal kon sumbayang ngamanguay. Atia sabiyon inda maway. Atia taja kon tola day. Apalagi ho na mangguris, on naget udan na sumandaig do peho. Pala lumaday kon mi. Nangkon ko jolo sumbayang lohor. Tola day. Ibisi kon ibilis mainang tualak na mangkailon na surungan dapot kalay ahape. Ida alay nang kinasusumayang igok dapot na. Margoni-goni, martonton dapot kalay. Akhir na ayah muloy madatar pengaruh kalay. Muloy mga sumbayang subuh. Subuh depe na tinggal kon. Kasidungan na torus mayum adohot luhur. Torus tu asar magrib inda na sumbayang-sumbayang. Mangkail kalay tuptap mainang dapotan. Akhir na ayah nadapotanon kalay. Tuntuntong adong madana mando kundi dong nila inda ba nada kariyon taon na hebat me bayan ay tatarimoon ketika sumbayang aktif kita mangaji marsikir marwirid doita inda dong baya saya korpedapot kita taidung songanon maksiat kita tu Allah taala on mabubaya na bahatan aroron ina joki wok ma taira so kinalinggan di korar na pala sunon pala terjadi mana suni kayo bayoi anak niya pejabat di sumbayang ana sumbayang ya anak niya ang pinganawon yung sumbayang do korar na inangon istidiroj kayo alak non muslimi tinggi jabatan ni alay bolak herto ni alay do korar na istidiroj imasudong dua hinang Allahumma ja'alil imana lana siroja wala taja'alhu istidiroja bayan maya Allah iman namion lampu na manorangi tuami ulang bayan sebagai istidiroj tuami ya Allah na tuari ringgas doho mga isadarion mamalosok poken na lewat job doramu inang membaca Al-Quran poken na onan nga unjung bisa kalipe istidiroj may nangi warna kemunduran di dalam beribadah
Malampas ita manaik tu ginjang. So madaw bututoru. Onpe. Akhirna ayah umak marpikir inda ba na da karijon taon. Inda ba naon. Ibola alay mainang mangkail kalay dapot magulay na gudangan. Ibola alay gulay na gudangan. Mutiara na sangat godang harga na ibagasan. Mutiara. Inda ba na da di taon. Nakotor rin ang gusto ko nun. Itimbong kon kalay busay na. Itimbong pindah may tangonon. Ulang kita ison be mangkail. Inda sosokulala ning nasada. Rupa bo pejahat kalaki asal maunjung yang mambayin na denggan lengrodo umak na denggani. On maguna na daw na mga diyon. Bo pe umak maksiat ko tong kinay lengrode ilmu na ituntun mi. Lengrode amalan na yajar kon ni guru mi. Lengrode isikri mi ayah umak. Ituntun na doho so kembali mulak tu dia tu dalan na deng. On ma umak pengorbanan tay so bar kita umak ngadopi kajahatan. So bar ita unang mga dopi anak-anak na nakal. So bar ita umak miskin. So bar ita bope marpanyakit sa jo ita umak. On mamungkin na terbaik di ilmu ni Allah. Ita ida do Ibrahim. Ima soy suruh dita markurban. Ngundiado asal ni kurbanon inang. Ibrahim inang na jolo ikurban ko niya 1,000 ekor kibas. Itambaya inang dot 300 lombu. Itambaya busa inang dohot 100 unto. Heran malaikat. Fata'ajjabal malaika, heran malaikat. Ya Ibrahim, alangkah pemurahnya engkau hai Ibrahim. Indah baya olong roa murungan sa ibahat ikorban konko. Maribu rasaribu jabat nangkin aha. Kibas, 300 baya lombu, 100 unto. Indah olong bayar roamu. Jangankan harta, anak pun kalau saya punya bila perlu, akan saya korbankan. Ngapain dong anaknya di saat ini? Akhirnya Roma Allah menagih janjinya. Ya Ibrahim, mana janjimu? Yung adong anaknya, mana janjimu? Dulu kau berjanji, bila perlu anakmu pun akan kau korbankan. Ada pe, koyong ma anak mi. Ido surosong ni inangi. Arana nabiyason alak marjanji. Antal ladzi ahlabtani ma wa'adtani. Kau yang berjanji, kau juga yang mengingkari. Kau yang mulai, kau juga yang mengakhiri. Jadi untuk menagih janji ni Nabi Ibrahim, ada pe Ibrahim, najolo baya adong do nazarmu, asal nimu adong anakmu nangkan ikorban konko, ada pe koyong ma anak mi. Kani maparintah tu siya. Rupanya ikhlas Nabi Allah Ibrahim, igonti Allah dohod kibas. Igonti Allah dohod ki, aso arana ikhlas. Jadi anggo ikhlas ko inang magoy peng mo ikhlas kon. Mungkin perluan di siya. Mago rambir mo ikhlas kon. Mago kantalan mo ikuminan, ikhlas kon. Babu to naborat doon, naborat doon memang. Imasoy suruh dita ayah umak markurban. Ada arti ni gunaan yun. Pendekatan kepada Allah. Inna a'toinakal kausar. Fasolli li rabbika wanhar. Sholatlah karena Tuhanmu. Wanhar dan berkurbanlah. On amal na paling deges to kinay uma di hari nahar. Tidak ada amal yang paling dicintai Allah selain iroqatud dam, mengalirkan darah. Indah terbaik nantong lombu ambeng inang. Indah jo manuk, indah jo pira manuk koyok. Dinamar kurban me. Korban kon waktu mu namar siajaron. Korban kon waktu mu namanuntuton. Madung, ahatan doon na ng kinamanfaat, yazidu fi khawfika pillah, martamba biar tu Allah. Mabiar doh mambayan dosa. Mabiar doh margabus. Mabiar doh mangupat. Tu isineta biar kon, mabiar tu narako, indah, mabiar tu Allah. Ulang mabiar tu narako, mabiar tu Allah doita. Madung, martamba ng kinuma, martamba biar tu isin mabiar taon ng kini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yazidu fi basirotika. Martamba tajong umak basiroh ni ba. Marti mo nedukon basiroh. Roda anak tubagas. Biado pandangan ni ayah. Augit membuka warung au cocok din urani ayah. O buka mamang. Te pula membuka anak mamang ariakat do muloy dah. Arana ariakat do Allah taala mamuloy sesuatu isi mamang buka. On iligi matanggal razoki. Ay jadi ayah tanggal razoki. Udo kon mantung inang tanggal sada amang goran na langka. Tanggal 2 rajoki, tanggal 3 pertemuan, tanggal 4 maut. Pala mago barang muli mainang tanggal bulan Arab. Pala tanggal sada do inang na mago iborat may inang mulak na. Tayang go tanggal 2 bulan Arab do inang ibain usahon na insyaallah. Kembali don barang muna magoon. Arana ari rajoki iya. Tanggal 3 pertemuan, insyaallah marsuo. Tanggal 4 maut.
panangko pada uma ibu tualay don ari naon ang tanggal-tanggalon. Palaman ko barang kalay nga dapat ipaligyon pe. Tentong na hebat delang kani. Iligalay me di ari maut. Jadi mula tanggal 5 o 6, kembali matunangkin. 5 o 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 5. Jadi pulagit mamuloy, membangun bagas, membuka warung di Ari Rajoki mau mak buat. Tanggal 2, tanggal 6, ada pe? Tanggal 10, tanggal 16, pas saja meninang. Tanggal 14, ima da Ari Rajoki on. On ma. Paham daw ma? Ima. Tanggal sada, 2, 3, 4. Marbeda-beda do dabo. Arion pekan songan ini. Adong di kalubian na. Pala tanggal sada nang kini halang. Malah tanggal 2 rajo. Tanggal 3 pertemu. Jadi pula manjalay boru to kinay anakmu. Ligi madi ari pertemuan. Arana anggo di ari maut do naron. Dungi buat ko niya penak buringa sa jaw ng katuran na Tentong ari maut. Po bahadya lang na mamuto na sunon. Paal-paalon. Iligi adi. Mula tope di tanggal Rajoki. Kadang-kadang rawalak paligon na mago. Andigan lang amang, andigan lang inang mago na. Audison na ya, ari nun tanggal 3 may si. Tanggal 8 ala bayaw ma. Sobar mahoy na, sobar maho. Arantong arimaut, wida. Arimaut. Kamatian. Pala marjakal piso ni mainang. Adong do jam-jam na Insyaallah sumaruntung. Alay pinabo uma. Alak-alak na kayo'y nakanang-kanang nasun ibutun nilay din nasunsununan. On masuita mula iba ini sun pengajian hari Rabu. Arana hari Rabu inang Allah ciptakan nur. Ilmu itu adalah nur. Imasu hari Rabu na degesan umak pengajian tahun. Ay masu bahat dapur kamu nur. Nur cahayo. Torang be do mamuko na bunga. Sak-sak ado ma. Arana ro nur. Hamatan na dapat nur nangon Allahon. At-tajafi andaril gurur. Selamat itangon negeri ti budaya. Iman negeri dunia. Indah terpengaruh beita ayahuma. Indah be terpancing ita. Indah por berwanta. Aso, may jago Allah Ta'ala. Jadi martamba nang kintakut, martamba ada pe, basiro. Ma basiro. Buka ma amang ariakat, jam 9, jam 8 muloy. Akan basiro ko de. De. Matorang pandangan niya tiyatay uma. Nagit roto uma, maro parnipian nangon Allah. Nagit terjadi to, maro kinan soroman na. On basiro magorar niyon. Adong uma sada murid. Maning guru niya, amang tokin na'y palatamad ko, ulang ko amang mangajar. Buhiran mo yan tong dah. Yan na pintar. Mulak ba yan pang masih ko lang tuluar bagay. Bo, adong alang amang untang niya mangajar. Ingot niya mapesan ni guru niya. Amang sandigan palatamad ko, ulang ko mangajar amang. Na mangajar yan nang. Ibangun niya mo sa parjakalan ruko. Ingot niya pesan ni guru niya. Amang sandigan, ulang ko marjakal. Ipasiwa niya. Borat do ba ayah baru-baru na ini ya. Susah ping-ping adong. Tesonari alhamdulillah ya. Alak do mabayaro manupod ko ni ba. Bahad ayah ro alak manupod ko na usonari niya. Syukur madamang niku. Murid ni baru petang na joleson ayah. Ima basiroh ni guru di saat ni. De. Tajom mata batini ayah uma. On mapula madung borkah ilmu na dapat ni bay. Matangkas mon uma parnidaan. Ipandang ko penaron bayo ibu to me nagyut ya do sa mainda. Iligi hope no na anak boro ibu to home sa na jopro niya to sa ngainda. Iligi hope uma parjakala ni rame kontak insyaallah to sa nga nelen ni bayo di humarutang sa ngainda. So kanina ba inang tema tajong basiro. Ma ben na urang ahadi tadabo urang raot. Inday manat-manatan. Inday irwaon betul-betul. Na cukup do iban Allah Taala sude. Jadi on ma umatan don ni na barokah ilmu ning Imam Ghazali. Nang kinna pertama martamba rasa takut kepada Allah. Yang kedua martamba tajam basiro. Kemudian ayah basiro ni maksudnya termasuk nangkin bi uyu binapsik nida me cacat niba. Ipabotohon Allah mainang kesalahan niba. Ipabotohon niya ayah dosa-dosa niba. Akhirnya ayah indah dong bekesempatan niba untuk mengurus kesalahan nialak. Sibuk may bainang paturei ba. Sibuk mainang ayapan menutupi kekurangan niba. Mama tajom basiroh niba. Ipatidaun Allah macacat niba. Bu, tidak niya mi. On salamu, on kesalahanmu, on dosamu. Taubati. Mangiduampun ko. Tubat ko jod. Pabahat zikirmu, pabahat amalanmu. Pabahat membaca solawat, pabahat istighfar, pabahat membaca ayat kursi. Rome ajaran ngun Allah tentang mamanfaat madapot ilmu na bermanfaat.
Mapikan ang kininang du. Martamba tayo maha basiroh. Nida Kemudian wayazidu fi ma'rifatika. Martamba dalam umak makrifat. Semakin kenal kepada Allah. Mun madalam makenalan tatu Allah. Mata gimana martuhani. Mata gimana lalamu pala sumbayang umak. Mata do pala membaca Al-Quran. Mata do pala marsadokah. Lapang do lalaw pala marsadokah. Sunang roa. Mantung amben di ba sude umak na jalakani. Na bendi pada boy indang kon nadi basude nai adong derasoki alak na miskin disi on magunana umak kurbanon pertama mendekatkan diri kepada Allah na paduana ahad pe ayah umak gunana mencontoh apa yang diamalkan Imamul Muwahhidin Nabi Ibrahim alaihi salam munia dentung umak dasar nyon munia do dasar nyon dabo imasu isuru di itatokin nai malaksanaon ibadah kurban artinya pendekatan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Inda daging nai na sampai tu Allah, inda tulang nai, inda daro nai ahado takwan tay madana sampai tu Allah. Bukti ni takwa do dia mar kurban. Man wajada sa'atan falam yudahi falaya korban na musallana. Isa na dong keluasan rajoki di sia tenga do dia mar kurban. Ulang donok ya tu musojid namion ning nabinta. Tai umak na dianjurkan pino marsada sa keluarga. O umak suamimu dakdakan na kisada pingon kamu madung bisa. Nangkon anak ni bay dohod alak lay mi pe umak dod paumpu mo dod babere mo pe inda angkon na songani. Sada pe umak ngon kamu. Ison mamira sa tertolong alak na miskinon. Nasunjung mangan daging itapadot ma umak mangan daging. Nasunjung mangan natabo dot maya mangan natabo. Aso tentong on ma umak hikmah na. So ilaksanaon ibadah ilaksanaon ibadah kurban. Pengorbanan mulengon Adam na jolo anak niya adi isuru umak markorban. Sada itarimo, sada inda itarimo. Aso arana inda ikhlas. Jadi ita pe umak ikhlas kon sude. Ikhlas kon sude umak. Na terjadi. On ma mungkin na umpade dalam ilmu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mapikan ang kininang to. On matando ni ilmu na manfaat na pertama martambabi na padua anak mata jom basiroh ni ba sampai ni da umak cacat ni ba. Ben saudong naon nga sadari ba sang dia kesalahan ni ba merasa benar, merasa denggan, yang bang napade sa joy ba rupa na gok do umak dosa ni ba. Gok do ayah umak kesalahan ni ba. Ipati daw na Allah ni. Oni hari penang kininang martamba kenali ba tu Allah subhanahu wa ta'ala maringgas ma ayah umak mawanang kini maringgas maribadah. Kemudian wa yuqallilu min rukbatika fid dunya. Inda begodang ruamu umak tu duniaon. So nari godang do perwa mo yo. Nda yakin na udah. Ilen kalak jo seri godang do ruamu. Tintin dua ame tulo ame. Dapat jabatan ko job do ruamu. Terbangun ko bakas muso nang do ruamu. Tartabuso kendaraan sonang. Tola. Indan tong namin cintai gorarna. Ibain madalan niba menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Patuna na dong kendaraanmu. Bisa bayar tarkojar-kojar kun ko tu dia pi adong pengajian. Olo kan? Awa manduah-duah daw na jolo ya Allah ya Tuhanku. Tolong malang ya Allah. Luas kon rajokinku. Inda tahanaw ya Allah markareta-kareta masukangin na ya Allah. Kaya untuk mangaji manumbo jam todo do mamulak tubakas. Lalu tubakas naturapan sajo mga natar podong be mata pinararado jam tulo lalu tubakas. Manumbo bayan na mamulus udan-udan. Ya Allah tolong mau ya Allah. Sugari on mabukyaw mga jinang ang gubor niya lalu yang ko nang kana markareta. Ima buatan sonarian antong anggo masin na jolo iba sugari tahan de. Iban tong alak na jolo iba alak sonari do iba. Ang buatan na joloy 80 tahun umurnya, beteng depe maneh karambir. Entong buatan Jerman. Imasus nasihatan na tobang-tobang, arana kaki ayam kamu tu dia diape. Pusat ni urat-urat dabo umak dipalak paki de. Jadi indah marsolop ko iyonyak kon urati mapatmu, palakpak mo iyonyak batuy, sehat mainang. Jadi kadang-kadang na marsolop ita marsipal ita, malimus maaya umak palakpakon, nga melaraginay, manaik pemaborat. Ngabe, malimus malandit. Ang walak na jolo inang kuat-kuat. Betul itu inang. Awan mamarado ay dohot uma sidang pengajian na terhormat. Bahad do pesugari umat tando ni ilmu na marmampaaton pandokon ni Imam Ghazali. Te waktu ta umat madung habis. Tarasaon majolo umat pertemuan ta mudah-mudahan barokah manfaat. Bisa to kinay mangantar hita tu pintu gerbang kebahagiaan sampai marsyo dohot Allah Subhanahu wa taala. Berkat nian ahan ita palajari adong imbas na di kehidupan ta, maringgas mambayin na denggan, mumo mangantak kejahatan, munso dari basangay sa di basa butul na,
Indah dong be, anggap enteng, anggap rendah tu alak na lain. Hulong roa tu keluarga, sayang roa mu tu anakmu. So ni pala na suami, bertambah cintanya tu istrinya. Rap-rap mar ibadah, rap-rap mar zikir. So nang roha, arana didasari dohot ilmu. On pe umak pun nagit mar ibadah kurban, angkon mar ilmu deh. Ikhlas kita. Mudah-mudahan dapat hari martambah ilmu. Dapat hari martambah amal. Dapat hari martambah ikhlas. Dan na paling perlu martambah niyan pertunjuk ngon Allah subhanahu wa ta'ala. Aranang goinda selalu iiringinya ita dohot petunjuk niya. Ngangkan Nabi sa ita umak membayan kebaikan. Indah Nabi sa ita menghindari kejahatan. Mudah-mudahan yan ijago Allah ita sude mulai ngon dunia terus tu akhirat. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Tarsay majulorob kaya uma lebih urang na aubahat mangidu moob. Ulang adong sangkutan na supade sandigan di antara ita di jolo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup ma pertemuan taduhut memanjatkan doa. Astaghfirullahaladzim. Ma'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana zulman katsiran kabira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna fa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma iftah lana ya Allah futuhal arifin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li asatizatina wa li aqribaina min jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min khiyari ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alna min ahli syafa'atihi yaumal qiyamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma azillana tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluk waskina minka asnabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syurbatan hani'atan la nazma'u ba'dahu abada ya rabbal alamin. Allahumma zahidina fid dunya wa raghibna fil akhirati wa basyirna bi'uyubi nafsina. Allahumma rafa'na wa anfa'na yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa malazina wa maulana Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.